Hi, today we are going to the gym for Zumba, sauna, and etc. I'm together with Danny. Hoy, ang atong ilaw. And Novi, ang babaeng puti o bugan. Karon mamaktas ta padulong sa gym. Are you excited? Huwag ka lang galing doon. Sa si Novi, ang babaeng puting bugan. Hi, ay dito pala si Terence. Ay maglidbe akag Zumba, Terence. Dapat kabalo ka. So nag-warm up na sila. Novi, dito ko sa pikas. Ayan, si Danilo. Singot na na. Namayat na siya sa picture. Si Terence, namayat na po. Salamat sa filter. So what can you say sa atong workout for tonight, Terence? It's okay. Kapoy. Kefoy. Ne, pag mupayat ka, Na, di mo nang sugod sa kapoy. pag mupayat ka, Humanda sila na. si Novi. It's okay. This is my first time. Nya. Yeah. So human na, muli nami kay This is gikapoy our na second week of Zumba and gym. And sauna. Oh, pero 2 session pa lang. Yeah. Ito daw ilang tiil, may pa-elevator effect daw sila. Excited. Ay, wow. Kuha na ka ba si Mapusarad? Ano puntaan eh? Asa yung CCTV? Sige daw, bis. Ayan, hi.